नमस्कार। एवं एयरटेल हो कि जियो हो कि अन्य जो भी टेलीफोन कंपनी रही जो अनलिमिटेड प्लान अच्छी जदि मात्र 350 रु 400 टंका मासको रिचार्ज करा जाए तेबे 30 दिन बा 28 दिन पर्यंत मागणारे देश सारा आपण कोठी भी कथा हे परिबे आपण जेते कथा होंतु दिन राति किछि असुविधा नहीं। एमिति कि सेथिरे डाटा एड ऑन प्लान रे जो रहुची डाटा मध्य 1.5 जीबी रु 2 जीबी प्रोवाइड करचंती टेलीफोन कंपनी सेही प्लान रे अन्यान्य सुविधा मध्य एसएमएस मध्य प्रत्येक दिन 100 टी एसएमएस मागणा रहुची सेही प्लान रे एमिति अनेक सारा सुविधा दउचंती टेलीफोन कंपनी आ ए कंपटीशन मार्केट रे। किंतु आश्चर्य आम ओडिशा रो विधायक माननकु फोन रे कथा हवा पई दिन मासको 15,000 टंका अलाउंस दिया जीवो। केवल एतिकी नुहे बिजुली खर्च बाबद को बा बिजुली बिल बाबद को 20,000 टंका मासिक तांको अलाउंस एबे कहूछु ए जो बढ़िला विधायक मानकर दरमा बढ़िला सेतिरे जो स्लैब अछि सेही स्लैब रु ए दुईटी पॉइंट मु कहली आहुरी एमिति अनेक स्लैब अछि हमें से ता मध्य आलोचना करिवा। किंतु सबुठु बड़ आ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होछि 147 विधायक रु मात्र जणे विधायक को छाड़ीदेले अन्य माने समस्ते एथिरे खुशी अछंती जहां हमें देखिवा को पाउछु। केवल बनाईर विधायक जो रहउचंती लक्ष्मण मुंडा सीपीआईएम विधायक से ही केवल एथिरे असंतोष अछंती आ एको विरोध करिसंती। किंतु अन्यान्य जणे भी कई विधायक एको नै ना प्रश्न उठाइसंती ना मीडिया रे कोनोसी स्टेटमेंट देइसंती। एपर कि एबे विरोध रे थिबा बीजेडी आ कांग्रेस विधायक मध्य ए वर्धित दरमा भत्ता रे खुशी। आउ सबुठु बड़ कथा हला ए जो दरमा बढ़िला ए दरमा बढ़िवा को नै राज्यर मध्य समिति गणमाध्यम हो किंबा इंटेलेक्चुअल मास भीतर समिति किसी एक प्रतिक्रिया मध्य परिलक्षित हेलानी। तेबे एमएलए को दरमा बा जण विधायक को दरमा केते हवा आवश्यक आउ तांकु केते टंका मिलिले सेमाने लोकन को सेवा जोगे दे परिबे ये तो एक प्रसंग। किंतु जहार जो मानकर दरमा बढ़िवा कथा से डाक्टर कोंतु किंबा शिक्षक कोंतु बा एजुकेशन हमें हेल्थ कथा जदी कहूछु एजुकेशन हेल्थ रो स्टेटस ओडिसा रे कोन समस्त जानती सेमानकर दरमा न बढ़िबा सेमानकु उपयुक्त सुविधा न दिया जाय ये एमएलए माननकु बा विधायक माननकु ये सुविधा जोगाई देवार अर्थ कोन एको नै आलोचना हबार मध्य आवश्यक अछि। आम सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक अरविंद दास सीधा सड़क आलोचना करवा। सर देखंतु ए जो दरमा वृद्धि होईची आ एथिरे जो सब स्लैब अछि से स्लैब को देखिले लागुनी ये गोटे विधायक को केवल खुशी करिया पई ए दरमा बढ़ाईची आ राज्य राजकोष को खाली करा होची। माने सीधा सड़क भाषा रे कहले एटा होची मिली भगत लुंठन आ किछि भाबिया नै एथर किछि काहे ना खाली विधायक न आदर पूर्वतन विधायक भी बेनिफिट हेले बे कारण वर्तमान जो माने विधायक माने 90,000 रु लाख टका पर्यंत पाउथिले वर्तमान 2 लाख सॉरी 3,45,000 पाइबे माने 2.5 गुणा रु 3 गुणा बढ़िबे। एटा गोटे माने भारत वर्ष रे बोधे एटा विरल काहे ना वर्तमान जहां ओडिसा रो विधायक मानकर हैला अलाउंस सब मिसी अपन जो कथाटा कहले माने बा ये भारत वर्ष रे सर्वाधिक हला। दिल्ली परी जगह रे भी आजिका दिन रे विधायक माने 90,000 टका दरमा भत्ता पाउछन सब प्रकार मिसी पाउछंती। दिल्ली टू कोन ओडिसा रो मार्केट रेट अधिक केबे की केबे भी नुह एमानकर हठात 90,000 रु 3,45,000 ये जो जंपटा एटा सहज रे ग्रहण करियो नै पुणी आदर आ गोटे आपण गुरुत्वपूर्ण कथा माने दबा आवश्यकता पर गुरुत्व दबार अछि ए पुणी पैसाटा पाइबे केबेठु जून 2024 रु तमने 18 मास वर्तमान पुणी एरियर भी पाइबे से बाबद भी 60 रु 70 कोटी टका एक्स्ट्रा पुणी खर्च हबो विधायक मान पई हबो जो माने एक्जिस्टिंग विधायक ता बाद पुणी एमएलए माने जो माने पेंशन पाउचंती से पेंशन वर्तमान 35,000 रु 90,000 पाइबे तान से माने 55,000 टका एक्स्ट्रा रिजल्ट पाइबे माने 100 पूर्वतन विधायक ओडिसा वर्तमान अछंती से माने जून 2024 रु एरियर हिसाब रे ताको पाइबे माने छडा आपण कैलकुलेशन कर देखो ओडिसा रा राजकोष रु जाउची केते आबक तार आवश्यक केते अछि आपण जो कथाटा कहले आपण देखंतु 500 टंकार रिचार्ज कले मोबाइल रे आजिका दिन रे को एमएल माने लैंड फॉलो बेसी यूज करचंती की काहे ना 500 टंकार मोबाइल रिचार्ज कले मास सारा से माने कथा हे परिबे बिंदास कथा हे परिबे ए सब करि परिबे आंको पता दिन को 500 टका दिया हला 15,000 टका माने दिन को 500 टका दिया हला नाती अब जदी आपण एनुअल पैक पके देबे 5,000 टका भी अधिक जीव नै आपण जा ऑफर सब विभिन्न जगह अछि
हाँ जदि से आउ किसी डाटा यूज करेंगे आपण भी आप घरे भी यूज करते अन्य भी यूज करते 400 ରୁ 500 टंकार जदि आप जियो फाइबर नहीं जाए भी आप अनलिमिटेड डाटा भी यूज करेंगे कहया कथा मासक तेणु 15,000 टका कर कौन जस्टिफिकेशन अच्छी बरং जदि प्रकृत चाहूला विधायक मान अधिक फैसिलिटी दवाई कि आप सीयूजी टेलीफोन समस्त धरई देते कॉर्पोरेट कनेक्शन नहीं कि से तार अनलिमिटेड बिलटा ओडिशा असेंबली जाता एबे 15 टका दवा माने कौन गोटे लांच देला परी गला जेमती आप जो कहले इलेक्ट्रिसिटी बिलटा जीव असेंबली की असेंबली तार पेमेंट कर विधायक मान तो क्वार्टर दिया भुवनेश्वर तो से दिया सिलिंग से ये करा जना पड़े प्रकृत कौन हो आप देखु जो विधायक माने क्वार्टर न पाती भुवनेश्वर मोस्टली से स्टेट गेस्ट हाउस रुहति स्टेट गेस्ट हाउस रुहति स्टेट गेस्ट हाउस विधायक मान को केते टका पड़ुछि दिन 600 ରୁ 700 टका मात्र विधायक मान आउरी कम विधायक मान कम तांको 2000 टका देवार कौन जस्टिफिकेशन अच्छी एवं अनेक जगह विधायक माने आईबी भी रही 110 टका भी से रोचे 2000 टका देवार कौन जस्टिफिकेशन अच्छी तेणु अनेक फैक्टर अच्छे आउ गोटे सब गुरुत्वपूर्ण कथा अच्छी आप देखु राज्य सरकार ये क्लेम करें ओडिशा हेल्थ सर्विस की पूरा सजाड़ी रखीचु एवं आम वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल सब अच्छी ओडिशा बोली 3-3टा मेडिकल कॉलेज सरकार अच्छी एवं गोटे एम्स भी अच्छी यदि एत सब थिला परे गोटे विधायक मासक 35,000 टका देवार कौन जस्टिफिकेशन अच्छी ताने राज्य सरकार निजक निजे कॉन्ट्राडिक्ट करछंती कि आम हेल्थ सर्विस ठीक नहीं तेणु विधायक मैंने बाहर ट्रिटमेंट होतु तेणु राज्य सरकार निज कथा को निजे कॉन्ट्राडिक्ट करछंती माने मुख्यमंत्री हो स्वास्थ्य मंत्री विभिन्न जगह बुला कहते ना आम हेल्थ सर्विस पूरा सजाड़ी देचु बक करछु विधायक मैंने कहीं सर्विस न देवे ये तो प्रथम द्वितीय कथा 35,000 टका देला परे भी राज्य सरकार आश्वास दे पारे कि जदि कौन गुरुतर बीमार विधायक पड़े अधिक खर्च करेंगे नहीं बोली आम अतीत देखीचु राज्य सरकार से खर्च बहन करती विधायक हूँ मंत्री हूँ जी प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रिटमेंट होती पुणी स्पेशल खर्च हुए माने कौन ये गोटे मजाक चलती राज्यवासी सहित आपड़ जानते आजिका दिन में ओडिशा पर कैपिटा इनकम 1,60,000 ରୁ 1,70,000 टका वर्ष को 1,60,000 ରୁ 1,70,000 माने 14,000 ରୁ 14,500 टका मासक ये इनकम होची जदि से परिवार चली पारुची ताले विधायक 3,45,000 दरकार कौन पे होची ये प्रथम प्रश्न द्वितीय प्रश्न आप जो बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा कहले आप अतीत भी देखी कवरेज भी करिसेंती आयुष्मान डाक्तर ये बसती स्टाइपेंड 8,000 ରୁ अधिक करने निहाती 8,000 टका अधिक करने बसती मासक 8,000 टंका माने अनस्किल्ड लेबर भी कम दिया जो माने प्रकृत लोक सर्विस दौरान आप टिपिकल एनालिसिस करेंगे मुझे माने व्यक्तिगत विधायक टिपिकल एनालिसिस करेंगे डाक्तर तो बहुत मच मोर सर्विस दौरान विधायक मान 100% मच मोर आप आज जाए देखु आप सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखु सीएससी देखु पीएससी देखु मच मोर सर्विस दौरान 8 घंटा 12 घंटा काम 12 घंटा कर राज्य सरकार अनस्किल्ड लेबर मान फिक्स कर 462 टका यदि 25 दिन भी से कम करती 462 टका हिसाब से भी सी हो गला 12-13,000 टका एम पाइबे 8,000 टका स्टाइपेंड दाबी पूरण कर हाड़भंगा शीतर से बस से कथा शुणा होनी कि विधायक जो कराऊँगी से यूनानिमसली माने ताली मारिकी से एक्सेप्ट करा डिबेट भी होनी माने सब दुर्भाग्य आप ठीक कले माने माने आई कांग्रेचुलेट और अप्रिशिएट लखन मुंडा अवश्य लखन मुंडा से हाउस रे नथिले किंतु जो विधायक मान भत्ता एक्सटेंशन जो बढ़ाया जो कमिटी गठन होता से एनालिसिस कमिटी जो प्रपोजल कमिटी लखन मुंडा ये कौन बोल्डली विरोध कर रखाई तेणु आई मस्ट अप्रिशिएट इट एंड कांग्रेचुलेट इट जाओ लखन मुंडा सिंगल एमएलए हेले भी दलर सी गोटे माने विरोध कर ऑन प्रिंसिपल मुझे आहरी बर अप्रिशिएट कर लखन मुंडा दरवा न नियंती मुझे आहरी अप्रिशिएट करी ये सब गोटे पार्ट सेकेंड पार्ट है आप निजे कहले विधायक मान पैसा दरकार पड़ुछि विधायक माने जो प्रकार खर्च करके निर्वाचन जीतिक आसुंती पैसा नहीं बोली आप कहींपर निश्चित भाव एमती गोटे विधायक कहतु जी भी ओडिशा जीति 1 कोटी टका कम खर्च कर इलेक्शन इलेक्शन कमिशन जहाँ कैलकुलेशन नहीं सी अलग कथा अनऑफिशियली आप तो विभिन्न जगह कवरेज कर निजे कौन उद्बोध कर प्रकार खर्च हो कोटी तो मिनिमम इलेक्शन अतीत देखी रिसेंटली जी खर्च है गोटे जिलार वर्ष को बजेट भी देखु से विधायक भी बर्तमान वर्धित दरवा दरकार मान कह कथा जदि विधायक आप गोटे पार्ट आप देखो आप गोटे पटे कहते दर दाम आम कंट्रोल रखीचु बोली
ତାହେଲେ ପୁଣି 2024 ଜୁନ୍ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦଉଥିଲେ? ଆମେ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ବର୍ଜ୍ୟ ଦର ସେମାନେ କରଜ କରି ଚଳିଥିଲେ ବିଧାୟକ ମାନେ? ଯୋଉ 18 ମାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେବେ ତାର କଣ କରଜ କରି ଚଳିଥିଲେ ତାକୁ ସୁଝିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବିଧାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ କି ଝିଅ ବାହାଘର କଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲାଭିସ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବଜେଟ ରଖୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ କି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ? ବିଧାୟକ ମାନେ ମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାପାର ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ବି ମାନେ ଜାକଜକମରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଜଣେ ଝିଅ ବାହାଘର କି ପୁଅ ବାହାଘର ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବନି, କରିବା ତ ଦୂର କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବନି। ତାହେଲେ ସେ ପଇସା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଯଦି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା 90,000 ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଟୁ ନଥିଲା, ସେମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅଣ୍ଟୁ ନଥିଲା ତେଣୁ ଆର ବର୍ତ୍ତ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ପଇସା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତାହେଲେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷେ 12 ମାସ 14 ମାସ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ସୁଧ ପିଆରେ ଗଡିକିରେ କି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛି କୋଉଠି? ତାମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଅଲଗା କଥା ହେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ଗୋଟେ ମିଲିବିଗତ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ହାଉସଟାରେ ଯେମିତି ଆଉ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନ ହବ, ସମସ୍ତ ମୁହଁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଏବଂ ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଜନା ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଉପହାସ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ 1,60,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏମାନେ ନେବେ ମାସକୁ 3,45,000 ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆନାଉନ୍ସ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ? କୋଉ ଗାଡି ଆପଣ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦିନକୁ ମାନେ କିଲୋମିଟରକୁ ହାୟର କଲେ 35 ଟଙ୍କା ପଡୁଥିବ? ଆପଣ BMW ମର୍ସିଡିଜ ନେଲେ ବି ହବନି, ଏଠି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି 35 ଟଙ୍କା ପର କିଲୋମିଟର ଆଲାଉନ୍ସ। ଆପଣ ତ ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା, ଗାଡି ବି ହାୟର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ କଭର କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କୋଉ ଗାଡି କହିଲେ ଯୋଉଟା 35 ଟଙ୍କା କିଲୋମିଟର ଏଇଟା ପଡୁଥିବ? ଇମ୍ପସିବୁଲ ଆଉ ଯଥାର୍ଥତା କିଛି ବି ନାହିଁ ଆରେ। କୌଣସି ଯେତେ ହାଇ ଇଏ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏ କଣ 150 କୋଟି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗାଡି କଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଇକି ବୁଲୁଛି କି? ତାକୁ ଆପଣ ହାୟର କରୁଛନ୍ତି ଯେ 35 ଟଙ୍କା ପଡିବ ବୋଲି? ତାମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ରାଜ୍ୟ ତହବିଲକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଯଦି ୱାର୍ଡ କହିବେ ସେଥିରେ କିଛି ହବନି। ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ କହୁଛ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମୁହଁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଏଇଟା ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମୁହଁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଦିଆହେଲା, ଲାଞ୍ଚ ଦିଆହେଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ ଉଠିବା କଥା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି କି? ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ପାଚିକା ସଂଘ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ତମାମ 7ଟା ଯାକ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ରାଜରାସ୍ତାରେ, ସେ କଥା ଉଠୁଛି କି? ସେ କଥା ଉଠୁନି ହାଉସ ଭିତରେ। ହାଉସ ଭିତରେ କଣ ନା ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦରମା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା। ଏବଂ ମୁଁ ତ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥାଟା ବି ଆସୁଛି, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି କାହିଁକି ଆ ଭିତରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଖୋଲିବା କଥା ଏବଂ ଆ ଉପରେ ନେଇକି ଅନେକ PIL ଏସବୁ ଫାଇଲ ହେବା କଥା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସେମାନେ ବି ଆ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପଟେ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଏଠି ଯୋଉ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ମାନେ ରହିଲେ, ଯୋଉ ଆୟୁଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବକୁ ନେଇକି। ପାଚିକା ସଂଘ ବସିଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଏଠି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ହଉ, ଏଠି ବିଧାୟକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ସେ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବଜେଟ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଋଣ ଭାର ବଢିବାର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଠି ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ମାସକୁ 15,000 ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରରେ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳି ପାରୁଛି, ଯୋଉଠି ଜଣେ ମାସକୁ 400 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମାସ ସାରା ସେ ଫୋନରେ କଥା ହେଇପାରୁଛି ଦେଶ ତମାମ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଅନଲିମିଟେଡ, ଆଉ ଯୋଉଠି ମାତ୍ର 8 ଟଙ୍କାର 10 ଟଙ୍କାର କିଲୋମିଟର ପିଛା ଗାଡିର ଭଡାରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲି ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଗାଡିରେ ବୁଲି ହେଇପାରୁଛି, ସେଠି କିଲୋମିଟର ପିଛା ବିଧାୟକକୁ ଦିଆଯିବ 35 ଟଙ୍କା। ସେଠି ଫୋନ ବିଲ୍ ପାଇଁ ବିଧାୟକକୁ ଦିଆଯିବ 15,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ। ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ପାଇଁ ବିଧାୟକକୁ ଦିଆଯିବ 20,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ। ଆଉ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଷ୍ଟେଟ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ କିମ୍ବା ଆଇବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଘର ନେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିଆଯିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ଇସ୍ୟୁରୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ବା ଚକ୍ରାନ୍ତ। ପଇସା ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକୁ ଅତି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା ଏଇଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର କେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କୋଉଥିରେ ଅଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏକୁ ନେଇ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ
आउ प्रमुख गणमाध्यम केबे या पर मुह खोलुचंती आउ एभली एक राज्य राजक लुंठन को विरोध करुचंती आउ या पर कोर्ट रो द्वारस्थ होउचंती। नमस्कार।